السلام عليكم الدراري والدريات الرجال والعيالات. مغفلين القرعات. اليوم اليوم غادي نديرو بسطيله ديال الحوت، بسطلات صغار ديال الحوت، ومعايا الشيف أمين الشيف أمين، مرحبا مرحبا بك. شكرا. غادي يكون كومونتي معايا الوصفه بور لي فرونسي، سي صا إن شاء الله هي pour les Français. غادي ندير لا traduction. Donc, je disais bonjour à tous et à toutes aujourd'hui. Ah d'accord, c'est pas grave, vas-y. Bonjour les garçons et les filles, les hommes et les femmes, les chevelus et les chauves. Aujourd'hui, Najia revient Avec quoi? On revient d'où? J'étais de loin. Elle revient avec une nouvelle recette et c'est de la pastilla aux fruits de mer, une pastilla à la sauce Najia, donc revisitez. S'il y a des repères que vous avez déjà dans les pastillas et que vous ne trouvez pas, c'est normal, c'est la recette de Najia. Non, c'est surtout que c'est une pastilla qui n'est pas connue en France. On connaît plus la pastilla aux amandes et au poulet que... Elle n'est pas très connue, la pastilla aux fruits de mer. D'accord, on va la reconnaître. Donc, بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو الفيرميسيل خديت هادي، ها هي هنايا عندي شحال عندي 100 غرام ديال الفيرميسيل، درتها في المطيب، ها هي درت لها المطيب باش تطلق شويه، ابخي غادي نصفيها وغادي نقطعها. Il y a 100 g de vermicelle de riz, n'importe quelle marque fait l'affaire. On la met dans de l'eau bouillante, le temps qu'elle devienne translucide et souple, et après on va la découper. Je vais avoir besoin. غادي نحتاج دابا تلفت، غادي نحتاج الكالامار مقطع طريفات، كالامار شحال تقريبا؟ هنايا عندي 400 غرام. 400 g d'encornet ou de calamar coupé en petits morceaux. عندي هنا البواسون بلون، الحوت الابيض، عندي الميرنا وعندي الكابيو. الكابيو ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه. السمك الابيض. السمك الابيض، المهم اللي كان عندكم استعملوه ماشي مشكل. دونك شحال كاين تماك ديال العبار؟ كاين تقريبا وقيلا شي 700 غرام. الحوت ماشي بالضروره يكون الكابيو ولا الميرلون ولا لا، اي حوت بيض. اي حوت ديال موجود. Donc 700 g de poisson à chair blanche. Ici c'est du merlan et du cabillaud, mais n'importe quel poisson à chair blanche ferait l'affaire. عندي هنايا تقريبا نص كيلو ديال الكروفيت منقي معبور، نص كيلو منقي. هاد الكروفيت حنا كيتباع عندنا طايب، داك كروفيت بويت. الا كان عندكم خضر، الكروفيت خضر شحروه، انا ما غنشحروش باش ما ينشفش فيا. Donc 500 g de crevettes, des crevettes roses classiques qu'on trouve dans le commerce. 500 g une fois décortiquées. داكوغ. العطريه غادي نقول لكم بشويه خلي سسبنس. دونك اول حاجه غادي ندير واحد الطنجره ولا مقله ولا اللي عندكم تسخن، غادي ندير فيها زيت البلديه، زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي كيسولني شنو هي زيت البلديه ولا زيت العود، كل واحد شنو كيقول لها. On met à chauffer de l'huile d'olive à peu près comme ça vue d'œil, 2 cuillères à soupe. Non, 3 cuillères à soupe. Non, 2. Ouais, comme tu veux. Sinon je rajoute la troisième. غادي ناخذ تومه 1 kg et demi d'ail. ماشي 1 كيلو et demi. غادي ناخذ معلقه كبيره معامره ديال الثومه. Une bonne cuillère à soupe d'ail. دونك اول حاجه غادي ندير هاد الكالامار حيت كيشد الطياب شويه. On commence par mettre les calamars une fois que l'huile est un peu chaude, puisque les calamars ou les encornets sont ceux qui cuisent le moins vite. Ça fait psh. Ouais, ça fait psh. D'abord العطريه. Maintenant les épices. غادي ندير كاع العطريه الا القرفه، العطريه اللي كنستعملو. الهيل كديري؟ لا ماشي هي العطريه المتداوله، والعطريه المتداوله. المهم عندي هنايا الخرقوم، une cuillère de curcuma,
cuillères de paprika ou tahmera. الناس ديال كازا علاش الناس ديال الرباط كيقولوا تحمير كيقولوا كيحشموا. اون كويير معلقه ديال سكينجبير مع مرات. Une cuillère de gingembre, petite cuillère, pas trop de gingembre parce que c'est assez fort. و معلقه مع مرات ديال الكمون. Une cuillère de cumin, je suis comme on les dit. واجي انت صايب البسطيله وهنينه وغندير شويه ديال البزار. الجمهور ديالك ما غاديش يتفاعل مع البسطيله ديالي. اللي بغا يدير الهريسه زعما قلتي لهم بالفرنسي بوافغ لو بوافغ. اي لو كومون تو لا دي. سي سي. شنو كنت كنقول اللي بغى يستعمل الهريسه يستعملها، اللي عنده الدراري الصغار اللي بغى يدير الهريسه يديرها. انا عندي الدراري الصغار ما غنديرهاش. عندي هنايا الحامض والزيتون الخضر مقطع، اللي بغى يديرو حتى هو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. Un demi-citron confit et à peu près une centaine de grammes d'olives vertes dénoyautées coupées en morceaux. انا كنت هضر في الناس ديال فرنسا اللي كاع ما قلتش لهم قلت لهم الزيتون الحامض ما قلتش لهمش حاجه. راه باش شافوا الزلافه. الزلافه تقريبا فيها شي 3 كيسان د العنبه. لا ما كاينش 3 كيسان. نديرو غير شويه الملحه ان بوتيل. يلا قول هضر. وهنايا عندنا في الوصفه كامله غادي نستعمل هاد الزلافه ديال المعدنوس. غنخلي واحد شويه اللي غنزيدو في الاخر ديال غنخليه خضر زعما ما يطيبش. معدنوس بيرسيل مقطع. Donc il y a à peu près une demi-botte. Là, une demi-botte. On aura besoin d'une botte et demie à peu près de persil. Donc qu'on va utiliser à plusieurs étapes de la recette. Là, on l'a mis à peu près à la moitié. Donc غادي نخليو هذا الكراميل يطيب ويتشحر مزيان حتى ما يبقاش فيه الماء، ينشف لنا مزيان من الماء. On laisse les calmars bien cuire, mais l'essentiel c'est que ça s'assèche un peu. Il ne faut pas qu'il y ait de jus. Donc une fois assez sec, on considère que c'est bon en termes de cuisson. Et n'oubliez pas qu'après, cette préparation va se rajouter à d'autres ingrédients et tout va être enfourné un petit moment. Donc du coup, ça va finir la cuisson au four. علاش كتبقى تزيد من راسك؟ انا ما قلتلكش هادشي. البسطيله لا. باش الناس كاين اللي ما عارفش البسطيله باش لا ما غيتكويش الفول راه ملي كديرها في الفرن كطيب غير الورقه، ما كطيبش داكشي اللي داخل كيكون ديجا طايب. ديالك عاوتاني ما نبقاوش نخلطو الوصفه ديالي انا كدير. المره الجايه دير الوصفه ديالك اسيدي. ندير الوصفه ديالي شكون دابا ملي غيطيب لنا الكلامه غادي نهزوه وغادي نعاودو نديرو نفس القضيه. الحوت الاخر هذا الحوت الابيض اللي بقى ليا سؤال علاش ما يمكنش ديري الحوت الابيض اون فوا طيب الكلامات تلوحي فوق منه الحوت الابيض باش بلا ما تعاودي تنصبي الحوت الابيض؟ حيت ملي غندير الحوت الابيض غادي يطلق ليا الماء، يعاود يطلق ليا الماء وغيكون هو اصلا هذا الكلام غنشف. والحوت الابيض غيعاود يطلق ليا الماء دونك غادي يطيب ليا بزاف الكلام. فهمتي؟ وليداتي كل الصيبه حاجه ما يمكنش غيتفلسف. لا ما يمكنش ندير ليه نفس الطيب. حيت الكلامر ماشي نفس الطياب ديالو، ماشي نفس الوقت ديال الطياب ديالو مع سميتو ماشي وقت. لا مع الحوت الابيض. ملي غيطيب غادي نزيد عليه هادي الفرميسيل ياك ونحيدو وغنعاود ندير نفس القضيه الحوت الابيض. غادي نوريكم من بعد كيفاش. Une fois les calmars cuits, on les débarrasse et puis on refait une fournée avec le poisson blanc, donc le poisson à chair blanche. Il ne faudrait pas mélanger le poisson à chair blanche avec les calmars parce que le poisson blanc du coup va libérer beaucoup d'eau et l'eau va du coup je serai en surcuisson pour mes calmars, donc je débarrasse mes calmars, je remets mon poisson blanc en cuisson avec les bons ingrédients, c'est exactement les mêmes épices qu'il faudra mettre. Donc quand je débarrasse ça, donc les calmars, on les rajoute aux nouilles, vermicelle de riz, ou bien on rajoute la vermicelle de riz dessus directement, c'est la même chose. Et puis on passe à la cuisson de l'autre poisson. D'accord. Pourquoi tu dis je? C'est pas toi qui cuisine.
Je... C'est maman, tiens, regarde, c'est maman. صافي هي هذا الكلامار طاب غادي نزيد عليه الفيرميسيل كما قلت لكم مقطعه. Une fois les calmars ou les encornets cuits et la sauce a bien réduit, là du coup on rajoute la vermicelle donc qu'on a pré-découpé ou qu'on a découpé justement avec une paire de ciseaux ou un couteau. Il n'y a pas vraiment de façon particulière de découpe. Inajia, واحد السؤال مهم يلا تفكرتوا الشامبينيون ما عليهمش لا فهاد الوصفه عندك انت؟ كاين اللي كيدير فيها الشامبينيون نوار، اللي بغى يدير فيها الشامبينيون نوار يدير. انا ما كيعجبنيش كيجيني ما صالح والو. وشامبينيون الاخر كاين اللي بغى يدير شامبينيون الاخر يديرو، ماشي مشكل. ما كيعجبكش حتى هو الشامبينيون الاخر ماشي ما كدارش فيه هي اصلا الوصفه ما فيهاش زعما البسطيله التقليديه ما عمرها ما كان فيها داك الشامبينيون البيض كاع الابيض، كان كيكون داك الاخر الكحل. Donc il y a des recettes où il y a justement des champignons noirs et Najia disait qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le champignon noir parce qu'il n'apporte pas de goût et la texture n'est pas non plus très agréable en bouche. Donc elle fait soit sans champignon noir ni le champignon classique de Paris. صافي كل واحد كاين اللي كيزيد فيها الفلفله، كاين اللي كيدير فيها السوريمي، كاين اللي كيدير فيها الفرماج غابي. المهم ولكن هي بسطيله التقليديه ما فيهاش لا سوريمي لا فلفله كيري والرشكيل ما فيهاش داكشي كامل. البيض لاش بسطيله ديال الدجاج اللي كيكون فيها البيض. ولا بغينا نديرو البيض مع ديال الا بغيتي دير بيض دير سماطيشه ما شغلك هذاك ماشي مشكل. صافي دابا هذا التشحر غادي نديروه في شي زلافه ولا شي حاجه نخليوه وغادي نديرو نشحرو هذاك الحوت الابيض. صافي غنستعمل نفس الطنجره باش نحيدو علينا نطولوش الماء نحتيها ما نقويوش الماء. بحال قبيله نزيدو واحد معلقه ديال الثومه. Donc une fois qu'on a débarrassé la première partie de la préparation, on remet de l'huile d'olive dans la même poêle ou dans la même casserole, peu importe, histoire d'éviter d'avoir plein de vaisselle à faire. Et puis on remet une petite cuillère d'ail et on part sur la cuisson du poisson blanc. Donc ici, comme dit au préalable, c'est du merlan et du cabillaud et ça peut être encore une fois n'importe quel poisson. Et le ratio c'est 700 grammes à peu près en termes de quantité. L'huile à la bonne température, donc le poisson dedans. دابا غنديرو العطريه بحال قبيله اختها بنتعممها وفي الاخر كاع نزيدو واحد 2 معالق كبار ديال لاصوص الصوجا اللي كانت عنده يديرها. انت كنت اكثر كتغلطي على هاد المره خرج من الوسط خايبه. لا راه حنايا المغاربه كوزينه راه عينك ميزانك معلقه. Donc les mêmes quantités d'épices tout à l'heure, à peu près. Après vous pouvez goûter. Et on aura besoin aussi de 2 grandes cuillères de sauce soja salée, donc la sauce soja classique. De toute façon, je vais vous expliquer. صايي دابا غنخليو هذا حتى هو يتشحر شويه. الحوت ما خصوش يطيب بزاف باش ما كيجيش ناشف، تخليوه يطيب بزاف. يدخل الفرن من بعد. لا ماشي حيت كيدخل الفرن من بعد. حيت الحوت ما خصوش يطيب بزاف، ملي كيطيب بزاف كيولي ناشف، كيولي بحال الدجاج. بحال الدجاج. كنديروا اللوز والبيض. صافي هو الحوت ديالنا مني طاب ما تخليوش يطيب بزاف. شوفوا كتوركوا عليه بحال هكا باش ما يكونش ناشف. الحوت مني طاب زدت عليه واحد 2 معالق ديال الصوجا وخلطته مع داك
ديك لافارس اللي كانت عندي من قبل مع الكالامار. كالامار ولا ميسير. دابا غنقطع عليه الكروفيت كما قلت لكم. حنا عندنا هاد الكروفيت طايب. الا كان عندكم كروفيت خضر ديروه في المقله، شحروه في المقله. Changement de décor et la suite de la recette du coup. On a tout mélangé, donc la vermicelle avec le poisson que vous avez vu dans la vidéo précédente en train de cuire, plus les encornets et les olives. Et là, on prend quelques crevettes, donc nos crevettes, pas quelques crevettes, et on les découpe en morceaux, on les rajoute à la farce, et pas la peine de les Parce cuire. qu'on a des grosses crevettes. Parce que les crevettes sont grosses, mais du coup, pas la peine de les cuire parce qu'elles sont déjà cuites. Comme vous avez vu, la couleur de la farce a changé parce qu'on a rajouté justement 2 bonnes cuillères de sauce soja. ابخي انا غنكمل تنقطعو وغادي نزيد عليه حامض. Un demi-citron. نو حامضه كامله. Un demi-citron plus un autre demi-citron. Un citron. Enfin, le jus d'un citron, pardon. Peut-être un demi, alors. نو un bon citron. الحوت خصو الحامض. والهريسة. الهريسه الا كانت عندكم الهريسه ديروها واللي بغى يديرها يديرها. tu peux le dire. Cette farce est compatible avec de la sauce piquante, surtout de la harissa. Donc si vous avez de la harissa et vous voulez le mettre, vous pouvez mettre une bonne cuillère d'harissa ou plus si vous avez vraiment, vous aimez vraiment le goût un peu relevé. Mais pour nous, du coup, on fait l'impasse sur la harissa parce qu'on a des enfants. هذا غادي داك المعدنوس اللي كان بقى لينا اللي قلت لكم ما ديروهش كله، حيت انا درت زلافه ديال المعدنوس مقطعه غادي نزيدو في الاخر صافي. وغادي نكمل التقطاع ديال الكروفيت. الا كنتو غديروا بسطيله كبيره، انا ملي كندير بسطيله كبيره كنخلي الكروفيت صايم ما كنقطعوش. صافي دابا غادي نبداو نعمرو البسطيله. غادي نحتاج لهاد لومبورط بياس باش يجوني بسطيلات ديالي مدورين. الا ما كانش عندكم لومبورط بياس تقدروا تستعملوا شي خطايه ديال الحك ديال النوتيلا ولا طبيسي الغارق ولا زليفه باش يجيوكم مدورين. وغادي نستعمل باط فيلو وغيخصني شويه ديال الزيت والزبده مذوبين باش نسدهم. اول حاجه غادي ندير ورقه على هذا الشكل وغادي ندير لا فارس. Du coup, on va utiliser de la pâte philo plutôt que de la feuille de brique parce qu'elle est plus compatible, plus souple pour faire des mini pastillas. Et on aura besoin d'une espèce d'emporte-pièce ou d'une petite assiette creuse, mais n'importe quel objet qui donnera finalement une forme un peu arrondie. Ça peut être le couvercle d'un pot de Nutella par exemple, et un peu d'huile et de beurre fondu. Et après, on commence justement à ranger les rebords vers l'intérieur. Il n'y a pas d'ordre particulier, juste le faire de telle sorte à ce que ça renferme justement la farce. غادي نقلبوها وغادي ندوبلو الورقه. Donc là, on met une deuxième couche de pâte philo, parce que comme vous pouvez le voir, la pâte philo est très fine, et on a une farce humide, donc du coup, on doit la protéger. Donc du coup, on remet une autre feuille de philo, pas la peine de trop la badigeonner. Donc on met un tout petit peu d'huile, juste pour que ça accroche et pour que ça soit plus souple. Encore une fois, le pliage, il n'y a pas d'ordre particulier.
C'est vraiment un pliage pour refermer les rebords. Une fois qu'on a une forme un peu arrondie, hop, on retourne et c'est bon. Et donc avant la cuisson, on badigeonne. On peut badigeonner d'un peu de beurre. Un peu de beurre. وقبل ما نطيبوهم غادي ندهنوهم شويه بالزبده وغادي نديروهم في لابلاك اللي غتدخل للفور. الفور خصو يكون مسخن على درجه حراره 180 نخليوهم يطيبوا. من بعد غنقول لكم شحال ديال الوقت استغرقت ليا في الطياب. وانا دابا غنكمل هاد لافارس كامله اللي عندي. دابا هاد البسطيله تقدروا مثلا توجدوها دابا وديروها في الكونجيلاتور ما طيبوهاش حتى الغمدان وجبدوها ولا ملي يجيو عندكم الضياف على غفله. لا كونوا انتم اش يجيو عندكم الضياف دابا الكونفينمون ما كاينش الضياف ولا حتى الغمدان وجبدوها في السحور وتسحروا بالحوت وشحفوا وتفكروا لي غد ان شاء الله. Donc du coup, la pastilla, une fois que c'était bien refermé, du coup on la met sur une plaque de cuisson et après on l'enfourne à 180 degrés. Et pour la durée exacte, on vous le dira à la fin, une fois qu'on vous montrera le résultat final. Voilà. Sinon, vous pouvez la garder au congélateur. Oui, je confirme. Sans cuisson. Vous la gardez comme ça dans des sacs de congélation et la ressortir après quand vous aurez faim. Quand vous aurez faim, oui, exactement, c'est exactement ça. صافي انايا عمرت هادو غادي ندخلهم للفور دهناهم شويه بالزبده وغادي يدخلوا للفور. من بعد غادي نوريكم شحال كيفاش زعما الشكل النهائي وشحال الوقت استغرقوا ليا. Donc là, comme vous avez vu, on a mis les petites pastillas sur la plaque qui va au four, qui sera à 180, et on vous dira après à la fin de la cuisson combien de temps ça a pris exactement. صافي هي بستله ديال النطاط استغرقت ليا واحد 35 دقيقه. خليتها تقريبا 20 دقيقه على 180 ومن بعد جهدت الفران على 200 درجه باش تحمر ليا. Du coup, comme vous le voyez, les pastillas sont prêtes. Ils ont pris à peu près 35 minutes, une vingtaine de minutes ou voire entre 20 et 25 à 180 degrés, puis on est monté à 200 degrés pour avoir l'aspect doré que vous voyez et le croustillant aussi. تشوفوا هانتوما كتجي من الداخل عامره هي بقى سخونه بعد شويه على الدخان وها هو الشكل ديالها من الداخل. المهم احنا سالينا دابا. نتمنى الوصفه تكون عجباتكم. عجباتنا بصراحه. عجباتكم وما تنساوش ديروا تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى وخليت لكم الراحه. ومبروك عواشركم. مبروك عواشركم. Voilà, comme vous le voyez, la recette est finie. Ça a l'air bien délicieux. Je vais goûter et je vais faire les commentaires après sur la page YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker, à souscrire pour ceux qui n'ont pas encore souscrit. Je vous vois, mais c'est pas grave. C'est juste une question de jour avant de vous choper. Donc merci d'avoir suivi cette recette et puis à bientôt avec de nouvelles recettes, de nouvelles découvertes et peut-être que c'est moi qui vais lancer la prochaine recette. j'avais juste en fait هذاك لا فارس خرجت ليا سعود وعندي 6 وحدين اخرين يعني 15 بستله صغيره. 15 بستله صغيره. On a obtenu finalement 15 mini pastillas, donc avec la farce et les ingrédients qu'on vous a énumérés au début. Donc voilà, bon courage à tout le monde et merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.